वो चारों गाड़ी का टायर चेंज करने में लगे हुए थे। अचानक उन्होंने देखा कि सामने से एक जनाजा चला आ रहा था। जनाजे को देखकर वो हैरान रह गए कि जहां जहां तक उनकी नजर पड़ती थी वहां वहां तक लोग उन्हें दिखाई दे रहे थे। और ये तमाम जनाजे में आने वाले लोग आम इंसानों की तरह नहीं थे, बल्कि ये सब बहुत ही ज्यादा लंबे चौड़े थे। सबके चेहरे पर दाढ़ियां थी, सबके जिस्म के ऊपर सफेद रंग के लिबास थे और सबके चेहरों से नूर की शुआएं फूट रही थी। उस वक्त इनकी हैरत की इंतहा न रही जिस वक्त जनाजा बिल्कुल इनके करीब से गुजरा, लेकिन जनाजे में शरीक होने वाले तमाम लोगों में से किसी एक आदमी ने भी इन लोगों की तरफ पलटकर नहीं देखा। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इन लोगों को हम नजर ही नहीं आ रहे हैं। एक दोस्त टायर चेंज करने में मसरूफ था, बाकी तीन दोस्त मैयत को कांधा देने की नियत से जनाजे की तरफ लपके। उन तमाम लोगों में से एक आदमी ने इन तीनों को रोकते हुए कहा, कहां जा रहे हो, तुम कौन हो, यहां क्या कर रहे हो? इस पर एक दोस्त ने हिम्मत करके कहा, हम मैयत को कांधा देने के लिए जा रहे हैं। तो उस शख्स ने अपने हाथ को हटाया और कहा, अगर मैयत को कांधा देने के लिए आए हो तो जाओ कांधा दे दो। फिर वो दोस्त जिसने बढ़कर मैयत को कांधा दिया वो कहता है कि आज से पहले मैंने कई जनाजों को कांधा दिया है, लेकिन इतना वजनदार जनाजा आज से पहले जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा। मैंने जैसे ही उस जनाजे को अपने कांधे पर उठाया ऐसा महसूस हुआ मानो मेरा कांधा टूट जाएगा, कहीं वजन की वजह से मैं जमीन पर चकरा कर गिर न जाऊं। मैंने फौरन जनाजा दूसरे के हवाले कर दिया। इसके बाद एक एक करके तीनों दोस्तों ने मैयत को कांधा दिया। फिर मैयत आगे बढ़ती चली गई। ये तीनों वापस आए और ये देखकर हैरान रह गए कि कुछ दूर जाने के बाद वो जनाजा उनकी निगाहों से ओझल हो चुका था। नाज़रीन इकराम, ये चारों दोस्त कौन थे? रात के अंधेरे में ये कहां जा रहे थे? वो जनाजा किसका था और वो कौन लोग थे जो जनाजे को कांधा दे रहे थे? आखिर ये जनाजा बाकी तमाम जनाजों के मुकाबले इतना ज्यादा वजनदार क्यों था? क्या है ये पूरा वाकया? आइए सुनते हैं। एक रात असलम और उसके तीन दोस्तों ने लॉन्ग ड्राइव पर जाने और कहीं बाहर खाना खाने का प्लान बनाया। दरअसल असलम ने एक नई कंपनी ज्वाइन की थी जहां से उसे उसकी पहली तनख्वाह मिली थी। तो तमाम दोस्तों ने इस बात का इसरार किया कि पहली सैलरी पर तुम्हें हमें पार्टी देनी होगी। आखिरकार असलम अपने दोस्तों को पार्टी देने के लिए तैयार हो गया। मुकर्ररा वक्त पर एक एक करके तीनों दोस्त असलम के घर पर जमा होते हैं और रात तकरीबन 8:30-9 बजे चारों दोस्त असलम की गाड़ी में सवार होकर लॉन्ग ड्राइव पर रवाना हो जाते हैं। ये सर्दियों की रात थी। सड़कों के आसपास मौजूद तकरीबन तमाम दुकानें बंद हो चुकी थी। अक्सर लोग अपने घर जा चुके थे। इक्का दुक्का गाड़ियां कहीं कहीं उन्हें नजर आ रही थी। वक्त के साथ साथ कोहरा भी बढ़ता चला जा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हर तरफ सड़क खाली दिखाई दे रही थी। ये चारों दोस्त अपनी मस्ती में तेजी के साथ खाली सड़क पर गाड़ी को दौड़ाते हुए आपस में मजाक मस्ती करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। असलम के घर से तकरीबन 110 या 120 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा ही मशहूर ढाबा था जो दिन रात चालू रहता था। इन चारों दोस्तों ने आज रात उसी ढाबे पर जाकर खाना खाने का प्लान बनाया, यानी पार्टी करने का प्लान बनाया। ये गाड़ी तेजी के साथ खाली सड़क पर दौड़ाते हुए आपस में बातें करते हुए चले जा रहे थे। दरमियान में एक कब्रिस्तान भी आता था जो बहुत पुराना कब्रिस्तान था। अब उस इलाके के लोगों ने उस कब्रिस्तान में मैयत को दफन करना तक बंद कर दिया था। उस कब्रिस्तान के ताल्लुक से लोगों में बहुत सी कहानियां मशहूर थी। लोग रात के वक्त अकेले उस कब्रिस्तान के करीब से गुजरना पसंद नहीं करते थे। ये चारों दोस्त उसी कब्रिस्तान के करीब से होकर उस ढाबे तक जाने वाले थे। ये चारों आपस में बातें करते हुए हंसी मजाक करते हुए गाड़ी तेजी से दौड़ाते हुए सड़क पर चले जा रहे थे। अचानक इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे एक टायर पंक्चर हो गया हो। असलम ने जैसे तैसे गाड़ी को बैलेंस किया और ले जाकर सड़क के किनारे गाड़ी को लगाया। अब चारों दोस्त उतर कर देखते हैं आखिर मसला क्या है। उन्हें पता चला कि पीछे वाला एक टायर
पंक्चर हो चुका है। अब उन लोगों ने कहा बिना इसको चेंज किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब गाड़ी के अंदर चूंकि स्टेपनी मौजूद थी, कोई टॉर्च दिखाता है, कोई अंदर से टायर को निकालता है, कोई नीचे जग लगाता है और व्हील को निकाल कर नया व्हील डालने की कोशिश में ये चारों दोस्त लग जाते हैं। इत्तेफाक से इनकी गाड़ी उसी जगह पर पंक्चर हुई थी जहां थोड़ी दूरी पर वो कब्रिस्तान मौजूद था। चूंकि आमतौर पर इनका हमेशा यहां से आना जाना नहीं था, तो इन्हें इस बात का यह एहसास हुआ ही नहीं कि हम उसी जगह पर हैं जहां पर वो कब्रिस्तान भी मौजूद है। ये चारों दोस्त टायर को चेंज करने में मसरूफ थे। काफी देर हो गई, कोई एक गाड़ी भी न गुजरी कि जिससे ये मदद तलब करते। वो जल्द से जल्द टायर चेंज करके वहां से निकल जाना चाहते थे। चूंकि चारों तरफ अंधेरा और कोहरा था, इस वजह से उन्हें ये बात समझ में नहीं आई कि वो कब्रिस्तान जिसकी कहानियां हम पहले कई बार लोगों से सुन चुके हैं, वो कब्रिस्तान भी यहीं हमारे आसपास मौजूद है। अचानक एक दोस्त की नजर पड़ती है, सामने से एक जनाजा चला आ रहा था। अब जनाजे को देखकर वो सब के सब हैरान रह जाते हैं। इतनी रात के अंधेरे में आखिर ये जनाजा कहां से आ रहा है और कहां जाने का इरादा है। एक दोस्त ने कहा शायद हमारे आसपास ही वो कब्रिस्तान मौजूद है जिस कब्रिस्तान के बारे में हमने सुन रखा है कि वो बहुत पुराना कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान में अब लोगों ने मैयत को दफन करना तक बंद कर दिया है। एक दोस्त ने टॉर्च की रोशनी में चारों तरफ ये देखने की कोशिश की आखिर कब्रिस्तान कहां पर मौजूद है, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कहीं भी कब्रिस्तान दिखाई नहीं देता। जनाजा धीरे धीरे करीब आता जा रहा था। एक दोस्त तेजी के साथ टायर को चेंज कर रहा था कि जल्द से जल्द हम टायर को चेंज करके यहां से निकल जाते हैं। बाकी तीनों दोस्त चारों तरफ देख रहे थे कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, कहीं से कोई आ ना जाए। धीरे धीरे जनाजा करीब आता जा रहा था। जैसे जैसे जनाजा करीब आ रहा था, वैसे वैसे इनकी घबराहट और दिल की धड़कनें तेज होती चली जा रही थी। जब जनाजा कुछ करीब आया, इन्हें साफ साफ दिखाई देने लगा। जनाजे में आने वाले तमाम लोगों के जिस्म के ऊपर सफेद रंग का लिबास मौजूद था। उन सब के चेहरों पर घनी दाढ़ियां थी, उन सब के चेहरे नूरानी थे, उन सब का कद जो था आम इंसानों के मुकाबले बहुत ज्यादा लंबा था। जहां जहां तक उनकी नजर पड़ती थी वहां वहां तक लोग दिखाई दे रहे थे। उन लोगों ने देखा जनाजा जो कांधे पर वो लोग उठाए रखे थे, वो जनाजा भी आम इंसानों के मुकाबले कई गुना ज्यादा बड़ा नजर आ रहा था। ये लोग परेशान थे कि आखिर ये इंसान है कि कोई और मखलूक है। जनाजा लेकर जो लोग आगे बढ़ रहे थे, उन सब की जबान पर कलमे तैयबा जारी था। अब धीरे धीरे जनाजा इनके करीब आता है और करीब से होकर आगे बढ़ता है। अब इन लोगों की हैरत की इंतहा न रही। ये चारों दोस्त वहीं पर गाड़ी के साथ मौजूद टायर को चेंज करने में लगे हुए थे और जनाजा इनके बिल्कुल करीब से गुजरता है और जनाजे में मौजूद तमाम लोगों में से कोई एक आदमी भी इनकी तरफ पलट कर नहीं देखता। ये हैरान थे। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो हम इन्हें नजर ही नहीं आ रहे थे। जब जनाजा कुछ आगे बढ़ गया, अब ये सोचते हैं कि हम ऐसे में करें तो क्या करें। अब तीन दोस्त ये फैसला करते हैं कि चलो हम भी आगे बढ़कर जनाजे को कांधा देते हैं। अब ये तीनों एक साथ आगे बढ़ते हैं, जनाजे के करीब जाते हैं। एक दोस्त पहले की तरह टायर चेंज करने में मसरूफ था और तीनों दोस्त जनाजे की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक आदमी ने हाथ आगे बढ़ाकर इन्हें रोका और कहा, कौन हो, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो। उस पर एक दोस्त ने बहुत हिम्मत करके कहा, हम जनाजे को कांधा देने के लिए आए हैं, हमें मैयत को कांधा देने का मौका दें, हम सवाब कमाना चाहते हैं। इस पर उस आदमी ने अपने हाथ को हटाया और कहा, ठीक है, जाओ जाकर जनाजे को कांधा दे दो। अब वो तीनों हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं, चारों तरफ से लोगों ने जनाजे को उठा रखा था। हमारे मुकाबले वो लोग बहुत ज्यादा ऊंचे और लंबे थे। जब एक तरफ मैंने कांधा देने की कोशिश की, अचानक जनाजा मेरी तरफ पूरी तरह से झुक जाता है, क्योंकि कद के एतबार से मैं उन तमाम लोगों से बहुत छोटा था, मैं उनके मुकाबले में बहुत छोटा था। जब जनाजा मेरी तरफ झुका तो ऐसा महसूस हुआ जैसे मैयत का पूरा वजन अचानक मेरे कांधों पर आ गया हो। ऐसा लगा कि मानो मेरा कांधा टूट जाएगा या मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर जाऊंगा। मैंने फौरन जनाजा दूसरे दोस्त के हवाले कर दिया, उसका भी यही हाल था।
وہ کہتا ہے کہ آج سے پہلے میں نے کئی جنازوں کو کاندھا دیا، لیکن اتنا وزندار جنازہ آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں اٹھایا تھا۔ میں گھبرا گیا کہ کہیں مجھ پر غشی نہ طاری ہو جائے۔ میں نے فوراً جنازہ اپنے تیسرے دوست کے حوالے کر دیا۔ تیسرا دوست کہتا ہے جب جنازہ میرے کاندھے پر دیا گیا ایسا لگ رہا تھا کہ مانو کوئی پہاڑ اٹھا کر میرے کاندھے پر رکھ دیا گیا ہو، میں ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکا۔ میں نے فوراً جنازہ ان کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد تینوں دوست شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس آتے ہیں۔ تب تک دوست نے ٹائر چینج کر لیا تھا۔ یہ تینوں ہانپتے کانپتے وہاں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد سارا معاملہ اپنے دوست سے بیان کرتے ہیں۔ اب چاروں گاڑی میں سوار ہوتے ہیں اور سوار ہونے کے بعد کہتے ہیں ہم نے جنازے کو کاندھا دے دیا، اب ایک کام کرتے ہیں، چلو ہم جا کر تدفین میں بھی حصہ لے لیتے ہیں۔ ہمارے پاس پوری رات پڑی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نیکی کمانے کا موقع عطا کیا ہے۔ ہم ویسے بھی ان کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں کہا، چلو ہم تدفین میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اب وہ چاروں دوست آپس میں رائے مشورہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی گاڑی کو موڑ کر اسی طرف چل پڑتے ہیں جس طرف جنازہ جاتا ہوا انہیں نظر آیا تھا۔ اب وہ گاڑی لے کر اس طرف آگے بڑھتے ہیں، لیکن آگے جانے کے بعد انہیں دور دور تک کہیں بھی جنازہ نظر نہیں آتا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ انہیں دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک دوست نے کہا ابھی تو انہیں یہاں سے جا کر 5-7 منٹ ہی ہوئے ہوں گے، اچانک وہ سب کے سب کہاں غائب ہو گئے، آخر کہاں چلے گئے؟ تو دوسرے دوست نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ قبرستان پہنچ گئے ہوں گے اور قبرستان سڑک کے کنارے کہیں موجود ہوگا۔ اب وہ چاروں مل کر ٹارچ اور گاڑی کی روشنی میں قبرستان کو تلاش کرنا شروع کرتے ہیں۔ کچھ دیر جدوجہد کرنے کے بعد آخرکار انہیں قبرستان مل ہی جاتا ہے۔ وہ اپنی گاڑی لے کر قبرستان کے قریب جاتے ہیں اور جانے کے بعد کار کی روشنی میں جب قبرستان کے اندر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایک کھلا ہوا قبرستان تھا، اس میں کوئی چار دیواری نہیں تھی۔ وہ چاروں دوست ہمت کر کے قبرستان کے قریب جاتے ہیں۔ کار کی روشنی میں اور ٹارچ کی روشنی میں جب قبرستان کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں، چاروں طرف انہیں ٹوٹی پھوٹی قبریں نظر آتی ہیں۔ وہاں کوئی ایک انسان کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ قبرستان میں چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، ایک ہو کا عالم تھا۔ اس منظر کو دیکھتے ہی ان کے دل میں دہشت پیدا ہو جاتی ہے۔ انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر وہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے۔ قبرستان میں تو ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ ایک دوست نے کہا کیا ہم قبرستان کے اندر جا کر دیکھیں، کوئی تازہ قبر نظر آتی ہے؟ باقی دوستوں نے انکار کیا۔ آخرکار جیسے تیسے وہ چاروں دوست پھر سے آ کر گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھ کر ابھی وہ روانہ ہونے والے تھے، اچانک ان کی نظر پڑی۔ ایک آدمی انہیں نظر آتا ہے جو بالکل انہی لوگوں کی طرح تھا جو لوگ جنازہ لے کر آئے تھے۔ وہ اکیلا قبرستان کے اندر سے باہر نکل رہا تھا۔ جب ان لوگوں نے اسے اکیلا نکلتا دیکھا، ہمت کر کے کہا کہ چلو اس سے پوچھتے ہیں کہ باقی لوگ کہاں چلے گئے، کیا تدفین ہو گئی؟ ہم تدفین میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے۔ اس پر وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ وہ آدمی چلا جا رہا تھا، انہوں نے اس کو روکا اور روکنے کے بعد سلام کیا۔ اس نے جواب دیا اور اس کے بعد ایک دوست نے ہمت کر کے کہا ہم نے ابھی جنازے کو کاندھا دیا تھا، اس کے بعد ہم تدفین کے لیے یہاں آئے تو یہاں ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آتا، کیا تدفین ہو گئی؟ تمام لوگ چلے گئے۔ اس پر وہ آنے والا کہتا ہے ہاں تدفین مکمل ہو چکی ہے، سب لوگ جا چکے ہیں۔ اس پر وہ دوست کہتا ہے اتنی جلدی، آخر اتنی جلدی یہ کام کیسے ہو گیا؟ ہمیں تو ابھی 5-7 منٹ ہی ہوا ہوگا، اتنی جلدی میں آخر تدفین کیسے ممکن ہے؟ وہ شخص کہنے لگا ہاں یہ ممکن نہیں ہے، لیکن انسانوں کے لیے، ہمارے لیے یہ ممکن ہے، کیونکہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم جنات ہیں۔ کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے اس قبرستان میں اب لوگوں نے اپنی میت کو دفن کرنا بند کر دیا ہے؟ یہ بہت پرانا اور تاریخی قبرستان ہے۔ اس قبرستان میں اب انسانوں کو دفن نہیں کیا جاتا، اس لیے ہم جنات کو لا کر یہاں دفن کیا کرتے ہیں، اور آئندہ اس قبرستان کے آس پاس رات کے اندھیرے میں ہرگز مت آنا۔ ہم سب مومن تھے، اس وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن اگر کسی اور سے کبھی ملاقات ہو گئی تو تمہیں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اب تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو۔ جب چاروں دوستوں نے یہ سنا ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، ان کے ماتھے سے پسینہ بہنے لگتا ہے، وہ بالکل گھبرا جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں۔ وہ شخص جو گاڑی کے
باہر موجود تھا جو قبرستان سے ابھی ابھی نکلا تھا۔ جب انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ سامنے سے غائب ہو چکا تھا۔ چاروں دوست تیزی کے ساتھ گاڑی کو دوڑاتے ہوئے پھر سڑک پر واپس آتے ہیں۔ اس کے بعد چاروں دوست اس بات کا پکا ارادہ کرتے ہیں آج کے بعد اگر ہمیں لانگ ڈرائیو پر جانا بھی ہوا، باہر کھانا کھانا بھی ہوا، تو آج کے بعد رات کے اندھیرے میں ہم اس قبرستان کے قریب سے ہرگز نہیں گزریں گے۔ یہ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ ہماری ملاقات مسلمان جنات کے ساتھ ہو گئی۔ انہوں نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اگر ان کی جگہ شیاطین ہوتے، خبیث ہوتے تو پتہ نہیں ہمارا کیا انجام کرتے۔ چاروں دوست اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور گاڑی تیزی کے ساتھ دوڑاتے ہوئے منزل کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، واقعی جو مومن جنات ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ وہ لوگوں کی بھلائی کا کام کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں، لیکن ان کے برعکس جو شیاطین ہوتے ہیں، خبیث ہوتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں کہ انہیں انسانوں کو پریشان کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم جیسے چار دوستوں کی رب نے حفاظت کی، ہماری بھی حفاظت فرمائے شیاطین سے، سرکش جنات سے، خبیث سے، اللہ ان کے مکر و فریب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، سب کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔